নাম দেইছন হ্যাঁ ধর পুয়ারে দিন তো কইলে দরিদ্র অধিকা পয়সা আসবো দিন কইলে দরিদ্র আজ শুনা খଳାরা তিন জন কমিছে জনে ভক্ত জননাশ যে লিখিଥିଲେ মথুরা মঙ্গল কাব্য বাবা জনে পিন্দিকি শ্রী চন্দন যে লিখিଥିଲେ রাস জনে ଥିଲେ দনেই দাস সানপদর গান সে ঢগর মারি লিখিଥିଲେ গায়ক মানে তাଙ୍କ କଥାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜେଇ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ମାଟିର ମହତ୍ଵ କିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ ବାପା ତମ ମାଟି ଆଉ ସେ ମାଟି ଭିତରେ ଟିକେ ଫରକ କଣ କହିଲୁ ମୁଗ ଗଛ ଯଦି ସେଟା ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଗଛ ଯଦି ହଲେବ କିଆ ଜାଗା ହଲିବ କିନ୍ତୁ ମୁଗର ଫଳଟା ସେମିତି ଆଉ ଡାଲି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ମିଠାଟା ସେମିତି ଲାଗିବ ହଉ ହଉ ତେଣୁ ବାପା ଆଜି ଦୀନବନ୍ଧୁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମଉସାଙ୍କର ରବିବାବୁଙ୍କର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବା ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ନା ନାଇଁ ତେଣୁ ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରେ ଅଞ୍ଜିତେ ଭାସ୍କରେ ନା ଭିନ୍ନ ନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳେ ମନମସ୍ତୁତେ ଏ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଯେଉଁ ଏ ଦାତା महान धर्म अर्जन करी भगवान कथा वस्तुरे खुशी हुई हाथ पवित्र ये कलाकार मान उत्साहित करबा आज दान देइछन्ती तांकर मंगल करिवे पंचदेव देवता किनु जे माने दान दियंती सेमानकर हस्त ही जाय सुंदर सुंदर जे माने दान न दियंती तांका हाथ सुंदर नाइ तो सुंदर हेदियो खाली सेति किनु ह केही केही कहନ୍ତି ହାତରେ ଯଦି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଦି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଲଗେଇବ 10ଟା ପରେ 11ଟା ଲଗେଇବ ହାତ ସୁନ୍ଦରିଆ ଦେଖାଇ କବି ସେଟାକୁ ବାରଣ କଲେ କଲେ ନାଇଁ ହାତ ସୁନ୍ଦର ହବ କେମିତି ନା ଦାନ ଦେଲେ ହାତ ପବିତ୍ର କେମିତି ହବ ନା ଦାନ ଦେଲେ କାହିଁକି ଭର୍ତ୍ତୃହରି ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକରେ କହିଲେ ପାଦଂ ପବିତ୍ର ଯଦି ତୀର୍ଥ ଭାବନା पवित्रा पवित्रा पुण्या पवित्रा पवित्री भगवान्या पवित्रा पवित्रा पुण्या मुख पवित्रा पवित्रुष्मनाना मुख पवित्रा पवित्रुष्मनाना पुत्र पवित्रा पवित्र हस्त पवित्र तेणु गणेश ठाकुर नारायण तेणु भास्कर देवदेव महादेव माम्बिके तेणु पंचदेवता आज राता भयंकर मंगल करे भविष्य उज्जवल करंतु पिलामान दीर्घायु करंतु भगवान कथा सदा सर्वदा रचना करता हृदय हरिभक्ति सृष्टि करंतु परम ब्रह्म दर्शन दियंतु मनोरथा पूर्ण हो आकांक्षा पूर्ण हो सर्वे भूल आनंद हरि बोला